Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo hurmašice po Vildaninom receptu. Vrlo jednostavne, a ukus fenomenalan. Tope se u ustima, ne treba vam puno sastojaka i vrlo lagano se napravi. Za izgled ne garantujem, znači ja što se toga tiče sami znate da ja baš ne znam to urediti, da to liči na nešto, ali eto potrudit ću se, a vi to nekako pokušajte da uljepšate. Idemo vidjeti šta nam treba pa da se bacimo na posao. Kuhaj i peci. Prvo počinjemo sa agdom. Da bi zalili hurmašice treba nam hladna agda. Dakle, skuhamo agdu, ostavimo da se hladi i kad bude otprilike tamo pri kraju, onda ćemo fino da krenemo sa pripremom hurmašica. A ova agda je pri kraju pa ću dodati 2 koluta limuna i isključiti. Dakle, ovdje sam stavila šećer i vodu. Tačno 20 minuta je vrilo na laganoj temperaturi. Evo vidite, nema nekih velikih balončića. Kad stavite limun, sklonite u stranu i ostavite da se hladi. Ovako, treba će nam ulje, šećer, brašno, 2 jaja i jedna ova kaščica najmanja, dokle bolam, vrace nazad, ovoga praška za pecivo. Znači to vam dođe, pa recimo hajmo pola praška za pecivo. Nemojte, bolje staviti manje nego više da ne bi buknule i onda popucaju i onda to stvarno ni na što ne liči. Treba će nam samo malo ulja da pouljim tepsiju i to je to. Idemo znači umjesiti tijesto. Brašno, ja sam sve ovo izvagala, sve ćete sastojke imati u opisu videa. Imam i tačnu količinu brašna. Ja ću dodavati malo pomalo jer vam uvijek, znači brašna može zafaliti ili vam ostati, ovisi od veličine jajeta, vjerujte. Ja ću dodavati sve malo pomalo, tako sam se ispraksala sad. Pa ako i potrošim, ok, dodat ću. Ako ne potrošim, ostaće, neće se baciti. Prvo ćemo ulupati jaja. Malo ćemo ih ulupati pa dodati šećer. Mada sa mikserom umutla, ne bi ovako umutla i ja ljepote. Sad ćemo dodati ulje. I prašak za pecivo. Njega bi mogla kroz sito. Samo sekundu. Jer ostanu ove grudvice, pa bolje ovako malo protjerati. Nakon što ovu smjesu sjedinimo sad, dodavat ćemo malo pomalo brašna. Mislim, naravno, odmah ću istresti pola, da se ne bi maltretirala, ali kasnije ćemo biti oprezni. Vidite kako mi je malo brašna ostalo još dole pri dnu, možda jedna, pa recimo jedna puna kaška. Mislim da je tijesto već spremno, sad ćemo još dok ovu malo tijesta, sve sam pomalo miješala, ovo sam skidala sa viljuške tijesto. Znači ja to viljuškom, nekako mi lakše. Kad dobro sjedinimo brašno, ja ću u međuvremenu oprati ruke da bi mogla čistim prstom da pipnem da li je tijesto spremno, da li se lijepi. Znači tijesto ne smije da se lijepi za prste. Razumijete? Znači kad pipnete, evo vidite, evo ovim nisam oprala, ali je brašno na njoj. Gledajte kakvo je tijesto, ono ne smije da se lijepi za prste, evo, nema ništa. Kad sam ja fino odlučila da to premijesim rukom, vidim meni se lijepi. Ja fino istresem svo brašno, sad ću ja to da ukalupim i to je to. U svakom slučaju brašna više ne treba, znači tačna mjera će biti napisana u opisu videa. Prvo ćemo tepsiju malo samo pouljiti, ništa pretjerano. Za oblikovanje sam izabrala ovaj mali kvadrat.
On vam dođe onim, kako bih vam rekla, sjecko, onaj plastični, znate, pa imate različitih nastavaka i on je to, taj isti dio kao što je na ovome rende, jel? Samo što je to malo krupniji, nekako mi ljepše izgledaju, a i pravo da vam kažem, nekako mi je bolja mjera. Znači, tačno sam sebi odredila da mi treba da bude veličina, recimo, preko cijelog ili malo više od pola kvadrata, zavisi koju tepsiju pravim. Evo, recimo, što se tiče ove tepsije, ići će, znači, pa ove veličine kvadrata, znači i onda ću imati neku, hajde da kažem, otprilike iste hurmašce, jel, eto, istu mjeru. Sad idemo fino da ih oblikujemo. Ja umalo započela, ali prvo da vam pokažem, znači koristit ću ovaj nastavak od onih, znate ono plastično, kao sjecko, kao nešto, ima puno nastavaka različitih, ima ovo za hurmašce, jel? A ima i ovo obično rende, možete koristiti, naravno, samo što ono malo sitnije. Uzet ćemo jednu kuglu, onako, zavisi koju tepsiju koristite, koliko je hoćete, ali evo malo veći orah recimo. Fino uvaljamo, krug napravimo, od kruga pravimo jedan eto veličine dlana vidite, valjak ide na ovo, vidite, tačno mjera, znači moj dlan je kao ovo čudo. Malo samo, nemojte puno pritiskati da ne ode dole u rupu, malo samo spljuštite, malo prstom jel ovako ujednačite, skinete. Lagano, dobili smo jednu malu šaru, redamo u tepsiju, idemo dalje. Nakon što smo napravili drugu, stavljamo je u tepsiju. Znači, između da bude nekih otprilike 5 mm razmaka, nemojte previše blizu jedna druge, niti puno da raširite. Ako puno raširite, one rastu u stranu i dobijete palačinak. Eto, i tako sad sve do kraja. I evo ga, došli smo do kraja, ostala mi još jedna. Znači, sve isti postupak, krug, valjak, veličine dlana, ide na rende. Malo spljoštimo prstićima, uobličimo u nekakav kobajagi pravougaonik. Tako vidite. Skinemo palcem i stavimo u tepsiju. Moram, tako, nije mi baš na ruku. Evo je, stalo je. Super, odlično. Ovo sada ide u vrelu rernu. Znači, ako stavite u mlaku rernu, ona će se samo ovako raširiti. Odmah da znate. Znači, u vrelu rernu, dobro zagrijano na maksimalno, stavite da se peku i onda smanjite na 180 stepeni. I evo ih, gotove. Evo jest ova malo napukla, vjerovatno joj je bila tu gužva. Ali hajde, nije ništa strašno, dobre su, super su. Sad ćemo fino da ih zalijemo sa hladnom agdom, vidite kako je gusta. Baš kao sirup. Cvrči, cvrči, a miriše. Ostavimo da se ohladi. Skuhamo kafu i uživamo. Eto. I eto ga, dragi moji, vidjeli ste vrlo jednostavan recept. Ovim putem zahvaljujem Vildani. Hoću da kažem da je provjeren, da je fenomenalan, hvala ti puno. Eto. Nadam se da se i vama sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Nemojte zaboraviti kliknuti crveno zvonce da vam dođe obavijest o svakom novom videu. Do sljedećeg gledanja, svako dobro vam želim i vidimo se. Ćao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.